Jesus King of Glory International Ministry. Jesus King of Glory International Ministry. Ako si Pastora Gina Gaa Pepito. Amen. Our topic for today: 7 bowls of God's anger assigned to His 7 angel to pour out in the world for the people who don't believed, hard-headed, and hard heart too. Understand written in the Holy Bible. Are you ready to listen? Let's start. And hallelujah, Lord. Atong hisgutan karon ang pitok kahampak nga kapungot sa Dios dinhi sa kalibutan tungod sa kagahi og ulo or kagahi og kasing-kasing sa mga tawo nga dili motuo. So ang panaksan nga gisudlan sa kapungot sa Dios or the bowls of God's anger. So ang kapungot or kasuko sa Dios nga iyabon ninhi sa kalibutan nga katong gikuptan sa iyang pito ka anghel. So ang unang anghel moyabo sa iyang unang panaksan mao ang kabahong or painful source. So kabahong or painful source. So atong mabasa na siya sa Revelation chapter 16 verse 2. So the first angel went and poured out his bowl on the earth. Terrible and painful source appeared on those who had the mark of the beast and on those who had worshipped its amen. So in Bisaya, o giyabo sa unang angel or anghel ang iyang panaksan ngadto sa kalibutan o nahiagom sa makalilisang nga kabahong ang tanan nga midawat sa patik sa mananap og misimba sa iyang larawan. So panalingan ang pulong sa Dios. So ang ikaduha, dito niya giyabo sa dagat. So ang dagat nahimong daw dugo. So ikaduhang anghel niyabo sa iyang panaksan dito sa dagat daw nga nahimo ang dagat daw dugo mo nang ikaduha. So mabasa nato sa Revelation chapter 16 verse 3. So atong basahon. Then the second angel poured out his bowl on the sea. The water became like the blood of a dead person, and every living creature in the sea died. So in Bisaya, unya giyabo sa ikaduhang anghel ngadto sa dagat ang iyang panaksan ug ang dagat nahimong sama sa dugo sa patayng tao ug nangamatay ang tanang binuhat diha sa dagat. So mao na siya ang ikaduha nga panaksan nga kapungot sa Dios nga gipayabo sa iyang anghel. So ang ikatulo nga panaksan nga giyabo sa ikatulong anghel mao ang didto niya giyabo sa suba or tubod, mga tubod or suba. So dito ang suba daw nahimong daw dugo. So sa ikaduha mao ang dagat. So karon ang suba or ang mga tubod dito giyabo sa ikatulong anghel ang kapungot sa Dios. So dito na to mabasa sa Revelation chapter 16 verse 4. So basahon nato sa 4. Then the third angel poured out his bowl on the rivers and the springs of water, and they turned into blood. So in Bisaya, unya giyabo sa ikatulong anghel ang iyang panaksan ngadto sa kasubaan og sa mga tinubdan sa tubig og nahimong dugo ang tubig niini. So mauna siya ang tulo nga kapungot sa Dios nga giyabo sa ikatulong anghel. So ang ikaupat didto giyabo sa anghel sa ibabaw sa adlaw. So ang mga tao nangapaig ug kanang pagkapaig sa mga tao dili sa kainit lang mag-antos pero dili na mga matay kun dili mag-antos lang. So mo nang ikaupat nga kapungot sa Dios nga iyabo sa anghel didto sa adlaw. So mabasa nato sa Revelation chapter 16 verse 8. So 8 verse 8, then the fourth angel poured out his bowl on the sun, and it was allowed to burn people with its fiery heat. So in Bisaya, unya giyabo sa ikaupat nga anghel ang iyang panaksan ngadto sa adlaw o gitugutan kini sa pagsunog sa mga tao sa nagdilaab nga kainit niini. So mao na ang ikaupat nga kapungot sa Dios nga giyabo sa anghel. So ikalima, dito giyabo sa anghel sa trono sa bangis nga mananap. Og didto nato mabasa sa chapter 16 verse 10 paingon sa 11. Pambasahon, then the fifth angel poured out his bowl on the throne of the beast. Darkness fell over the beast kingdom, and the people bit their tongue because of their pain. And they cursed the God of heaven for their pains and sores. But they did not turn from their
evil away. So wala gyapon sila nag-utro. Ila pang gikapungtan ang Dios. So wala gid sila na utro. Wala sila nangayo og pasaylo kundi padayon gihapon ang ilang pagkamakasala. So basahan nato in Bisaya. O giyabo sa ikalimang anghel ng iyang panaksan ngadto sa trono sa mananap o mangitngit ang gingharian niini. Nagpamaak ang mga tawo sa ilang dila tungod sa kasakit nga ilang giantos. Gitunglo nila ang Dios sa langit tungod sa giantos nilang kasakit o sa mga kabahong. Apan wala nila biyai ang dautan nilang mga buhat. So wala gihapon. Magkahi gihapon sila. So mo nang naa nga nagantos sila sa kasakit, sa kainit, o nagantos sila sa kabahong or pain source. So ikaunom, ang ikaunom maunga nahubsan ang suba sa Euphrates. Nahubsan ang suba sa Euphrates. So, atong mabasa din sa Revelation chapter 16 verse 12 paingon sa 14. So, then the sixth angel poured out his bowl on the great Euphrates river. The river dried up. So, nimala ang yuta. So, to provide a way of the kings who come from east, then saw three unclean spirits that looked like frogs. So they were coming out of the mouth of the dragon, the mouth of the beast, and the mouth of the false prophet. So mga bakakon nga baba sa propeta. So dito nakita nilang espiritu, tulo ka espiritu nga daw mga baki. So atong basahon in Bisaya, niya giyabo sa ikaunom nga anghel, ang iyang panaksan ngadto sa dakong suba sa Euphrates, mihubas kini aron kaagian sa mga hari nga gikan sa sidlakan. Unya nakita ko ang tulo ka hugaw nga espiritu nga sama sa mga baki nga migula sa baba sa dragon, sa baba sa mananap ug sa baba sa mga bakakong propeta. Mao kini ang mga espiritu sa mga demonyo nga naghimog mga milagro. Kining tulo ka espiritu nangadto sa mga hari sa tibuok kalibutan aron pagtigom kanila alang sa usa ka gubat niadtuon niya dakong adlaw sa Dios nga labing gamhanan. So panalanginan ang pulong sa Dios. So ikapito nga kapungot sa Dios. Nabati niwan ang tingog nga mao ang kilat nga makusog nga kagahob ug kusog nga linog. Kusog kaay nga linog nga wala pa nahitabo sukad-sukad. Busa mo na ang ikapito nga kapungot sa Dios nga atong hisgutan mao ang katapusang hukom. So ang katapusang hukom sa Dios mauna ang kalayo, mauna na ang katapusang hukom. So dito sa pito ka hampak dili pa to mao kun dili ang katapusang hukom sa Dios maoy makita nato nga mauna ang kalayo. So dito sa 11 nakita sa Dios ang mipahawa na ang langit ug ang yuta. Dito sa chapter 20 verse 11. So chapter 20 verse 11 atong basahon. Then I saw a great white throne, and the one who sits on it, earth and heaven, fled from his presence and were seen no more. So, wala na laing makita niya. So, dito sa 12 ug 13, nakita niyo ang gibukhad ang basahon sa kinabuhi ug basahon sa mga patay. So, atong padayonon sa 12. Revelation chapter 20 verse 11 paingon sa 12. And I saw the dead, great and small alike, standing before the throne. Books were open. Then another book was open, the book of the living. The dead were judged according to what they had done as recorded in the book. Then, sa 13, then the sea gave up its dead, death and the world of the dead also gave up the dead they held. And all were judged according what they had done. So, silutan ang or gi-judge ang bisan kinsa nga tao nga mga patay or mga buhi depende sa ilang binuhatan. So kung basahon nato ang chapter 20 verse 11 in Bisaya, unya nakita ko ang dako og puti nga trono og naglingkod niini may pahawa ang yuta ug ang langit gikan sa naglingkod sa trono og wala na kini makita pag-usab og nakita ko ang mga patay inila og dili inila nga nagbarug atubangan sa trono. Gibukhad ang mga libro ug may lain pa. Gibukhad nga mao ang libro sa kinabuhi. Gihukman ang mga patay sumala sa ilang binuhatan nga naisulat sa mga libro. Sa 13, unya ang kadagatan, ang kamatayon ug ang Hades mitugyan sa mga patay nga diha kanila ug gihukman silang tanan sumala sa ilang binuhatan. Unya, gitambog ang kamatayon ug ang Hades ngadto sa linaw nga kalayo. Kining linaw nga kalayo mao ang ikaduhang kamatayon.
ang tanang tawo nga walay ngalan diha sa libro sa kinabuhi itambog ngadto sa linaw nga kalayo. So panalanginan ang pulong sa Dios. So mao to siya ang katapusang hampak or katapusang silot sa Dios. One, ang moabot gipakita sa mga anghel ang bag-ong langit ug ang bag-ong yuta. So ang bag-ong yuta ug ang bag-ong langit nga daan nangahanaw na. So ang tanan yuta ug ang tanan langit nangahanaw ug bag-o na ang nakita niyo sa moabot. So mabasa na to sa Revelation chapter 21 verse 1. Then I saw a new heaven and a new earth. The first heaven and the first earth disappeared, and the sea vanished, and I saw the holy city, the new Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared and ready like a bride, dressed to meet her husband. So, muna nakita ni Juan in Bisaya, unya nakita ko ang usa ka bag-ong langit ug ang bag-ong yuta, kay nahanaw naman ang unang langit ug ang unang yuta. So ingon man ang dagat, nakita ko usab nga mikunsad gikan sa langit ang balaang syudad, ang bag-ong Jerusalem nga gikan sa Dios nga sama sa kaslunon babae nga andam na sa pagsugat sa iyang pamanunon. So panalingin ng pulong sa Dios. So mao na siya ang nakita sa umaabot nga kita mauna nga pagadaluna dito sa langit. So ang mga tao magpuyo na uban sa Dios. Diha makita nato sa Revelation chapter 21 verse 3. Unsa ang verse 3? Heard a loud voice speaking from the throne. Now God's home is with people. He will live with them, and they shall be His people. God Himself will be with them, and He will be their God. So in Bisaya, og nadungog ko ang usa ka kusog nga tingog nga nagsulti gikan sa trono. Karon ang puloyonan sa Dios ania na sa katawhan, magpuyo na siya, tipon kanila ug sila mahimong iyang katawhan. Ang Dios makig-uban kanila ug siya mahimo nga ilang Dios. So He will wipe away. So pahira na sa Dios ang mga luha. So He will wipe away all tears from their eyes. There will be no more death, no more grief, no more crying or pain. The old things have disappeared. So ang tanan, mahanaw na ang tanan. So mauna siya ang mga pulong nga ang dito sa langit wala na ang kaguol, wala na ang hilag, wala na ang tanan. So ang gisugo kani kay kani kasaligan. So mao nga mutuman ta dili pareho sa pagsugo sa Dios sa kagnuwi nga wala mutuong mga tao, mao nga naay lunop kay mainit kuno. So karon ang giingon na pod dinhi sa Revelation chapter 21 verse 5, then the one who sits on throne said. So ang nag-ingon tong naa sa trono na nag-ingon nga, and now I make all things new. So gihimo na niya ang bag-o. He also said to me, write this o isulat kini because this word are true and can be trusted. So ipasulat niya ang maong mga pulong. So kuhaan na to, dili ka moawat. Dinhi, so last na tong nabasa is Revelation chapter 21 verse 5. So karon atong basahon ang gihatag sa Dios nga tubig sa kinabuhi nga walay bayad. Siya ang Alpha ug ang Omega. Dinhi sa Revelation chapter 21 verse 6 paingon sa 7. So atong basahon sa ingon diri, and He said, it is done. I am the first and the last, the beginning and the end. To anyone who is thirsty, I will give the right to drink from the spring of the water of life. So water of life, so tubig sa kinabuhi, walay kamatayon without paying for it. Those who win the victory will receive this from me. I will be their God, and they will be my children. But cowards, traitors, pervert, murderers, the immoral, those who practice magic, those who worship idols, and all liars, the place for them is the lake burning with the fire and sulfur, which is the second death. So mo na iyang giingon dinhi sa Revelation chapter 21 verse 6 paingon sa 7 nga iyang tagaan sa tubig nga walay bayad, tubig sa kinabuhi, wala nay kamatayon. Makainom adto nga tubig, wala nay kamatayon, ug ingon man ang katong prutas. So pero ang katong mga bakakon, mga nakighilawas sa mga dili nila asawa, o katong mga salamangkiro, o katong mga nagsimba og Dios, mga pakakon, itambog dito sa linaw nga kalayo. Dito na to mabasa sa Revelation chapter 21 verse 8. Unsa to gingon? But cowards, traitors,
perverts, murdered, the immoral, those who practice magic, those who worship idols, and all liars. The place for them is the lake burning with fire and sulfur, which is the second death. So, muna ang kaduhang kamatayon. So, in Bisaya, atong basahon, apan ang mga talawan, ang mga wala nagtuo, ang mga malaway, ang mga mamumuno, ang mga makighilawason, ang mga salamangkiro, ang mga magsimbag mga Dios-Dios, o mga tanang bakakon, itambo gayod sa linaw nga kalayo. So, mauna, ang giingon dinhi sa balaang pulong. So, ang pito ka anghel nag-ingon kang Juan, patanaw sa pito ka anghel ang itsura sa atong langit. Dito nila ipakita kang Juan. So, nabasa na to sa Revelation chapter 21, verse 9, paingon sa 12. So, basahon na to. One of the seven angel who had the seven bowls full of seven last flock came to me and said, "Come, and I will show you." Sige, pakita sa anghel kang Juan. "Show you the bride, the wife of the Lamb." The Spirit took control of me, and the angel carried me to the top of the very high mountain. He showed me Jerusalem, the holy city, coming down out of heaven from God. Or, unya, miduol ka na ko ang usa ka pito ka anghel nga nagdalag pito ka panaksan nga puno sa katapusang pito ka katalagman. Miingon ang anghel, "Dali nga ri, ug patanawon ko ikaw sa pangasaunon sa nating kaniro." Unya, gigamhan ako sa espiritu o gidala sa anghel ngadto sa tumoy sa habog kaayong bukid, o gipakita kanako ang Jerusalem, ang balaang syudad nga mikunsad gikan sa langit o gikan sa Dios. So, gipakita sa anghel og unsay itsura sa bag-ong langit ug bag-ong yuta or bag-ong Jerusalem nga atong mapuy-an. So, mao to atong gibasa sa Revelation 21 chapter 9. O human na to basa dito sa gipakita na sa pito ka anghel dito kang Juan, unsa ang atong syudad. So gipakita na pud sa anghel unsay sukod sa atong puluyan dito sa langit. So mabasa na to sa Revelation chapter 21 verse 13 paingon sa 14. So atong basahon ang verse 13. There were 3 gates on each side, 3 on the east, 3 on the south, 3 on the north, and 3 on west. The city wall was built on 12 foundation stone, on which were written the names of the 12 apostles of the Lamb. So dito makita nato ang 12 ka gate, ug mata gate na ay tagtulo ka pultahan dito sa mata gate. So dito makita ang 12 kangalan sa 12 ka apostoles. So in Bisaya, matagilid sa syudad may tulo ka ganghaan, tulo ka silangan, tulo sa habagatan, tulo sa amihan ug tulo sa kasadpan. Ang parel gitukod sa syudad ibabaw sa 12 kasukaranang bato nga gisulatan sa ngalan sa 12 ka apostoles sa nating karniro. So mao na ang nasulat didto nga dunay 12 ka gates ang atong puloy-anan nga langit or ang bagong Jerusalem. So naay 12 ka piltahan nga nasulat didto ang pangalan sa 12 ka apostoles. So padayon ta nakigsulti na pud ang anghel dito kang Juan. So nakita ni Juan nga naay sukdanan or sukdanan ang anghel, bulawan nga sukdanan nakita ni Juan. Dito nato mabasa sa Revelation chapter 21 verse 15 paingon sa 21. So gisukod sa anghel unsa kadak-on ang atong puloy-anan. So atong basahon ang 15. Ang mga anghel nga nakigsulti kanako may dalang sukdanan nga bulawan aron isukod sa syudad ug sa mga ganghaan ug sa parel niini. Kwadro ang syudad, parihas ang gitas-on ug ang gilapdon niini. Unya gisukod sa anghel sa iyang dalang sukdanan ang syudad. Ang gitas-on niini 2,400 ka kilometro ang gilapdon, ang gihabugon ug ang gitas-on niini parihas gayod. Gisukod usab niya ang parel og kini 60 ka metros ang gihabugon sumala sa sukdanan nga gigamit niya nga maoy kasagaran gamiton. Haspi ang parel niini og lunsayng bulawan ang tibok syudad og tin-aw kini sama sa kristal. Dayan-dayan sa tanang matang sa mahal nga bato ang mga sukaranan sa parel sa syudad. Ang una haspi, ang kaduha sapiro, ay katulo agata, ang ikaupat esmeralda, so emerald. Ang kalima unis, ang kaunom cornel. Mo na siya ang mga precious stones nga makita dito sa atong langit. So, ang 12 kaganghaan pulos perlas,
Ang matagahaan hinimo gikan sa usa ka perlas, ang dalan sa maong syudad lunsayng bulawan og tin-aw nga kristal. So mauna ang atong hitsura sa atong bag-o nga puloy-anan. So mauna nga maningkamot ta nga makapuyo ta anang dapita. So walay binsa nga mahugaw, walay bisan kinsa nga hugaw nga makasulod dito sa atong puloy-anan. So mabasa nato dito sa Revelation chapter 21 verse 22 paing sa 26. Wala ako'y nakitang templo dito sa syudad kay Ginoong Dios nga labing gamhanan og nating karnero mauman ang templo. Dito wala na kinahanglan ang kahayag sa adlaw ug sa bulan kay nagdan-ag man kiniini ang himaya sa Dios ug ang nating karnero mo'y suga didto. Og naglakaw ang katawhan sa kalibutan diha sa kahayag niini ug dadon sa mga hari sa kalibutan ang ilang mga bahandi ngadto sa maong syudad. Binuksan sa tibok adlaw ang mga ganghaan niini, dili kini sirhan kay dito wala na may gabii. Dadun ngadto sa syudad ang kabantog o ang bahandi sa kanasuran apan walay bisan unsang hugaw nga makasulod sa syudad o bisan kinsa nga naghimog makaulang buhat o nagbakak. Ang pasudlan sa syudad mao lamang ang mga tawo nga ang mga nga ngalan na isulat sa libro sa kinabuhi sa nating karnero. So mo na panalanginan ang pulong sa Dios. So ang sunod, gipakita na pud sa anghel ang suba sa tubig sa kinabuhi. So gipakita na pud sa anghel ang suba sa tubig sa kinabuhi. So ang tanan mo inom atong nga tubig, wala nay kamatayon. Og ang daplin sa suba dihay mga kahoy sa kinabuhi. So meaning ang tanan mo kaon atong nga prutas wala nay kamatayon. So 12 ka prutas sa usa ka punuan, 12 ka prutas ang mangunod. So atong mabasa dito sa Revelation chapter 22 verse 1 So the angel also showed me the river of the water of life, sparkling like a crystal, and coming from the throne of God and of the Lamb, the flowing down the middle of the city street. On each side of the river was the tree of life. So naay kahoy sa kinabuhi dito sa matag, side dito sa suba, which bear fruits 12 times a year, once each month, and its leaves are for the healing of the nation. Nothing that is under God's curse will be found in the city. The throne of God. So atong basahon sa Bisaya sa Revelation chapter 22 verse 1 paingon sa to. Gipakita usab sa anghel kanako ang suba sa tuig sa kinabuhi nga nagpangidlap daw kristal. Nagikan ang maong suba sa trono sa Dios o sa nating karniro, midagayday kini sa taliwala sa dalan sa syudad. Sa isig kadaplin sa suba, may kahoy nga naghatag sa kinabuhi nga mumungag kausa matag bulan ug ang mga dahon niini tambal alang sa kanasuran. So panalanginan ang pulong sa Dios. So muna ang gipakita sa anghel kang Juan nga mauna nga nay tubig sa kinabuhi ug kahoy nga sa kinabuhi. So pagbalik ni Jesus, giignan sa anghel si Juan ang kining mga pulong nga kasaligan. So, tugon Jesus nga ang pulong kasaligan. So, ang atong basahon, ang Revelation chapter 22, verse 6, paingon sa 7. Unsa iyang giingon diri? Then the angel said to me, "These words are true and can be trusted. And the Lord God, who gives His Spirit to the prophet, has sent His angel to show His servant what must happen very soon." So iyang gipasulat og unsa ang may tabo sa dili madugay. Listen, says Jesus, "I am coming soon. Happy are those who obey the promised words in this book." So malipayon ang mga tawo nga nituo sa nasulat diri. So in Bisaya, unya mingon ang anghel kanako, matuod kining mga pulunga o kasaligan ang Ginoong Dios nga naghatag sa iyang espiritu ngadto nga sa mga propeta, nagsugo sa iyang anghel aron ipakita ngadto sa iyang mga alagad ang mga butang nga mahitabo sa dili madugay. Mingon si Jesus, mobalik ako sa dili madugay, bulahan kadtong nagamping sa gipanagna dinhi niining libruha. So mao na siya nasulat sa panalanginan ang pulong sa Dios. So mao na siya bulahan ang magbantay sa mga pulong sa propesiya na nasulat dinhi sa Biblia. So basahon na tong Revelation chapter 22 verse 9. Unsay niingon dinhi sa 9? But he said to me, "Don't do it. I am a servant together with you." Ang giingon dinhi ni kuan nihapa si Juan. So I, John, have heard and seen all these things. So sa 8, and when I finished hearing and seeing them, I fell down on the feet of the angel who had shown me
these things, and I was about to worship him. So niya pa si Juan dito sa anghel, pero gignan siya sa anghel nga, but he said to me, don't do it. I am the servant together with you and with your brothers, the prophets, and all of those who obey the words in this book, worship God. So mo na iyang giingon. So mo nang naa nga atong timan-an nga wala na tay lain, dudhan ug ampuan kundili maulang nga atong Dios na sa langit pinaagi kang Hesukristo. So padayon ta. So sa 10 ug 11 ang giingon niya diri, and he said to me, do not keep the prophetic words of this book a secret. So dili nato isikreto unsay nasulat diri, dili nato isikreto kun dili isulti, because the time is near when all this will happen. Whoever is evil must go on doing evil, and whoever is good must be go on doing good, and whoever is holy must go on being holy. So mo na iyang giingon dinhi. Ang naghimo og maayo padayon pagmaayo, ang naghimog daotan sige papadayon. Jesus King of Glory International Ministry. Offering song. Lord, salamat kay Lord sa mga tingog buglan. Lord, salamat kayo ang iya mga tingog bugwa ako sa patawid niya kanimo God. Kung kami tanan God, nagluhod kanimo, aron kami muhangyo sa tanan sa mga kinabuhi God. Lord, salamat kayo Lord sa mga tingog inuman, himsok sa katawas, mga opinig, na kami karon nagkatigong ang pagsimba, pagdahil ito pagpasalamat niya kanimo Lord. Sa Lord, salamat tayo sa tanan mo God. Ganito Lord, ang ibalik pinagi sa ngalan ng Kristo ang among Ginoo. Amen. Request prayer. So, pinsan ko ang mga request na feel sa heart. So, dili ka mag-request na dili feel sa heart kay kung feel na to, meaning ang ngayon di siya may request dito sa buhay na Diyos na tabangan ako sa katampo. So, request ko na nagaan ko wisdom of knowledge sa pagbalik na eskwela na lang Tuesday. Ako pagkabangan sa katampo na hinakot na ako. Pinako si Mayra ito, baby, nakauya sila. Okay na mababa na iyang mababa, iyang dugo, iyang high blood, parang makawin na sila. White problema hanggang sa pagpapuli, ako sa bata. Marat ko, nagawin sa pagpapuli. Pagka-agalarpi, bubo pa, ang knowledge and wisdom, kaniya, sugod sa pagsugod sa ilang eskwela, sa hangtod, aning po ikaw panisya sa ipadala ang balawang espiritu na mao na tudlok sa kanang duka. Sa Lord, ikaw na ang anang bahala God, Jesus, naman sa kalintang ni Mayra God, kung sa imong nakita, diya kaniya God, o kung sa man, nagtasan niyang dugo in Jesus' name, anak Lord, wala ka na Lord, kaya hindi mo nang ginaayo ang tanan. So ikaw ang bahala God, na ikaw magahikap sa tanan, na magawas ka kung sa man pambaki, ni Mayra God, Jesus, na nakakaroon dito sa iyang pagkakanagod na ng baby, kaya siya kalimsog sa panglawas God, nagaya baby, o kasing-kasing, na umamod ako siyang masimbahon na bata. Sa Lord, ikaw mo nang alala na